पॉइंट ऑफ व्यूज को, रायों को हम आमने सामने लाते हैं, फेस टू फेस लाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैद साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद एक और जिंदगी। इस्लाम कहता है कि यही जिंदगी दायमी और इमोर्टल जिंदगी है, लाइफ है। लेकिन दुनियावी नुक्ते नज़र इसको कहता है कि भाई मरने के बाद जी उठना ये अकल में आने वाली बात नहीं है। तो सब इसको मानने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या अकली दलील की ज़रूरत है? अकल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक आप जायज़ समझते हैं इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अकल का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है अफला ताक़िलून, क्या अकल नहीं इस्तेमाल करो? अफला ताक़िलून, अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसकी अकली दलील, कि किस तरह आप इस बात को अकली दलील से समझाएंगे। पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए जी। कि ये पूरी दुनिया जो है हमारे आसपास, हमारा खुद का जिस्म, इसे क्या हमने बनाया है या इसका कोई बनाने वाला है? जिसका कोई बनाने वाला है, ऑफ कोर्स हम नहीं बना सकते। अब जाहिर सी बात है कि जब हमने अभी अपने तक आप तो को नहीं साइंस बनाया, नहीं बना पाई है कोई इंसान। जब हमने अपने आप को नहीं बनाया, ना हमने इस आसपास की दुनिया को बनाया, इसका बनाने वाला है। अब वो बनाने वाला कैसा है, क्या वो परफेक्ट है? हमें मुआयना करके, देख करके, एनालाइज करके कहना है। जो क्रिएशन को देख करके क्रिएटर के बारे में सोचना है कि क्या वो परफेक्ट है या उसमें कमियां हैं। कुछ परफेक्ट है, वरना ये इतना बेहतरीन निज़ाम शायद नहीं चल रहा होता। बिल्कुल सही बात, वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। अब मेरे अगले सवाल का जवाब बताइए कि जब वो परफेक्ट है, और यकीनन जब हम पूरे यूनिवर्स का जायज़ा लेते हैं, हमारे खुद के जिस्म का जायज़ा लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है कि ऊपर वाले में कोई कमी नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। वो तमाम कमियों से पाक है, पूरी तरह से परफेक्ट है। अब जब वो परफेक्ट है तो ये बताइए कि क्या वो किसी पे नाइंसाफ़ी कर सकता है, जुल्म कर सकता है, इनजस्टिस कर सकता है या नहीं? जब ये तमाम चीज़ें इम्परफेक्शन है, कमियां हैं, जिनमें कमियां होती है, वो नाइंसाफ़ी करते हैं, वो इनजस्टिस करते हैं। जो परफेक्ट है तो उसके परफेक्शन का डिमांड भी ये है कि वो किसी पर भी जुल्म ना करे। अब यहाँ बात यह है कि हम सब देख सकते हैं कि जब हम आस पास तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो क्लियरली दिखता है तो बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई शख्स जुल्म कर रहा है और हंसते हुए जीता है, हंसते हुए इंतकाल भी होता है। कितने सारे मजलूम हैं जो परेशानियों में मर जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि उन्हें इंसाफ तो नहीं मिल पाता। ये एक रियलिटी है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब जानते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें, जैसे एक मिसाल ले लीजिए, कितने सारे ऐसे क्राइम करने वाले लोग हैं जिनमें कोई आई विटनेस नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आई विटनेस होता भी है लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हो पाती ये बात। हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े ही नहीं जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता है। किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कानून में हम देखते हैं कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो कहीं भाड़े पे रह रहा है, रेंट पर, और एक वक्त के बाद वो कहता है कि मैं भाड़े पर हूँ लेकिन अब मैं मालिक बन गया, और कुछ कानून है जो उसे सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वो किस एंगल से सही हो सकता है, वो कैसे ओनर हो सकता है? वो तो जब रेंट पर है, वो ओनर नहीं है, तो कैसे ओनर बन गया? तो हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्राइम है लेकिन लीगली वो क्राइम नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीजें डिफरेंट स्टेट्स में हो सकती है, बहुत सारी ऐसी मिसालें। हम ये देखते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग वो गलत काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों ये चीज़ करना गलत है? ये सारे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? इंसाफ कहाँ है? ये कुछ केसेस की बात है ना, कुछ लोगों को तो इंसाफ मिलता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें अदालत या फिर उस मुल्क की सरकार या फिर उस मुल्क की अदलिया जो है उसको सजा देती है। जी, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए, मान लीजिए किसी ने 1000 मर्डर किए, अब क्या सजा दे सकते हैं आप? उसको मौत की सजा दी जाएगी। वो तो एक मर्डर की सजा हुई, बाकी 999 का क्या? आप गौर करिए कि मौत की सजा दे भी देंगे, लेकिन जिसके शौहर का इंतकाल हुआ, क्या उसके शौहर वापस आ जाएंगे? जिसके बच्चे के अब्बा का इंतकाल हुआ, क्या उसके बच्चे के वालिद साहब वापस आ गए? तो ये सजा जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रिकॉम्पेंसेशन नहीं हुआ। वो सजा देने से उसके शौहर नहीं वापस आ गए। समटाइम्स ऐसा होता है कि नेचुरली अगर उसे सजा भी मिल जाए तो वो सजा काफी नहीं है, मतलब जो क्राइम उसने किया है। अब ये सारे फैक्टर्स को पुट टुगेदर करिए और एक मेन सवाल के जवाब पर हम आते हैं कि ये सारे सवालों के जवाब में इंसाफ कहाँ है? ये सारी चीज़ों का जवाब ये तो श्योर है कि ऊपर वाला परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है,
وہ ناانصافی بالکل نہیں کرتا. اور جب وہ ناانصافی نہیں کرتا تو پھر انصاف کہاں ہے؟ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ جو اتنے پرفیکٹ سسٹم کا مالک ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، کیا وہ انسانوں کے بیچ میں یہ تمام چیزوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ظلم کرنے والے جو ہیں، ان کے ساتھ انصاف کب ہوگا، کہاں ہوگا؟ یہ دنیا میں کچھ سزا تو آ سکتی ہے، لیکن پوری مکمل سزا، فل جسٹس، وہ کہاں ہے؟ لیکن جیسا ان ظلم ڈھانے والوں اور برائیاں پھیلانے والوں کے علاوہ اچھے لوگ بھی دنیا میں جو بہت اچھائی کا کام کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں پہ، وہ لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں. اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ بھی تو ناانصافیاں ہوتی ہے. کیسے؟ کتنے سارے اچھا کام کرنے والے ہیں جن پر لوگ ہنستے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ لوگ دشمنیاں لے لیتے ہیں، جن کا لوگ نقصان کرتے رہتے ہیں. کم سے کم ایسے تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. کتنی ساری اچھائیاں ہیں جو ان سین ہوتی ہے، کون دیکھتا ہے انہیں، اس کا بدلہ کہاں ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے اچھا کام کرنے والے ہیں جنہیں کوئی اس کا ایکنالجمنٹ، کوئی اپریشیشن نہیں مل پاتا. اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کر کے دیکھا میں نے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اچھا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ فائدہ نہیں ہوا کب بولتا ہے آدمی؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں. اور لوگوں کے عام آدمی کی میں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ اگر ایک عام رستے چلتے آدمی کو پکڑ کے کہو کہ بھائی اپنی کہانی بتاؤ، وہ اپنی جو کہانی سنائے گا لائف سٹوری، اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور آ جاتا ہے کہ ہاں میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. اب اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ جب ہم آخرت، لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے کریں گے تو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ انسان تو ہے ہی ناشکرے. انسان تو اوپر والے کے کروڑوں اپکاروں کو پانے کے بعد، احسانوں کو پانے کے بعد کہتے کیا ملا. تو ہم ان سے امید اگر لگائیں گے اور یہ دنیا کی زندگی سے امید لگائیں گے تو یہاں پھر مایوس ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ انصاف کہاں ہے. اچھوں کو اچھائی کا بدلہ کہاں ملے گا، بروں کو برائی کی سزا کہاں ملے گی. اگلا پوائنٹ، یہ تو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا جی، انصاف نہیں ہے. جو پہلا پوائنٹ تھا انصاف کہاں ہے، وہاں ہم نے ایک الگ ایسپیکٹ سے دیکھے. اب ہم پھر سے وہی سوال اٹھا رہے ہیں، انصاف کہاں ہے، کس اعتبار سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ہے جو کروڑ پتی ہے، کروڑوں ہے اس کے پاس، بہت پیسہ ہے، اور کوئی ایک آدمی ہے جو غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی لیکن نہیں ہیں. یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ تو اللہ نے ان کو نوازا ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں کا رب کون ہے؟ وہ غریب جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کو بھوکا سونا پڑتا ہے، وہ کروڑ پتی، دونوں کا رب کون ہے؟ دونوں کا رب اللہ ہے. کوئی ہے جو صحت مند ہے، کوئی ہے جو اپاہج ہے، کوئی ہے جو مضبوط ہے، کوئی ہے جو کمزور ہے، کوئی ہے جو طاقت اور انفلوئنس والا ہے، کوئی ہے جو مظلوم ہے جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا رب اللہ ہے، لیکن یہ سب میں بیلنس کہاں پہ آنے والا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے غریب لوگ ہیں جو غریبی کی زندگی گزارتے ہیں، اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کوئی کروڑ پتی ہے. یہ سب کا بیلنس کہاں ہونے والا ہے؟ تو جواب تو یہی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے، سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈبائے کیا لے کر آئے گی؟ جتنا انگلی لے کر آئے گی یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں بچ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں کوئی کروڑ پتی ہے اور کوئی غریب ہے، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے وہ سمندر، کہ کوئی اگر انگلی ڈبا کر کے بچہ آ گیا، بولے میں نے انگلی ڈبا لیا، ہم کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو سمندر ہے، اور وہ سمندر آخرت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی زندگی کی طرف امپورٹنس دیتے ہیں لیکن آخرت کی طرف نہیں امپورٹنس دیتے. اور صحیح بات کیا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک ایگزام ہے، صرف ایک امتحان ہے. جی، اس ایگزام کے بارے میں اور بات کریں گے ہم، لیکن وقت ہے ایک وقفے کا. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. محمد رسول اللہ. موت کی ہولناکیاں، جانیے شیخ ابو البیان سے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں. جلد آ رہا ہے صرف i+TV پر.
बेहतर जिंदगी के लिए आदाब जिंदगी। जानिए शेख अब्दुल रहमान सनाबिली से इस्लामी आदाब के साए में कैसे कामयाब होती है जिंदगी। हर मंगल दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चल रहा है फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ। जैसा हम बात कर रहे थे इम्तिहान की, जैसा आपने कहा कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। जी, इम्तिहान इस तरह से कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह आल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना ही है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा बदला सिर्फ क़यामत के दिन मिलेगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, फिर वो जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, वो उदखिलल जन्ना, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाब है वो। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान। इस आयत में जो अल्लाह ने ये बताया है कि पूरा पूरा बदला सिर्फ क़यामत के दिन मिलेगा, तो लोगों की जो ये सोच है ना कि यहाँ करो, इस हाथ दो, इस हाथ लो, यहीं का यहीं मिलेगा, ये हकीकत नहीं है। कुछ हिस्सा मिल सकता है, लेकिन पूरा बदला सिर्फ क़यामत के दिन है। अच्छों को अच्छाई का बदला कहाँ मिलेगा, बुरों को बुराई की सज़ा कहाँ मिलेगी। ये दुनिया की ज़िंदगी हकीकत में एक धोखा है। कैसे धोखा? इस तरह से, मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि एक इंसान जैसे नेक नेक काम करे आ रहा है, वैसे उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ता आ रहा है, जैसे और नेक काम कर रहा है खूबसूरत होता आ रहा है, उसकी ताकत सेहत अच्छी होती जा रही है, उसका नाम और इज्जत बढ़ती जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो गलत काम करते हैं, ऐसे कई सारे करप्ट लोग हैं जिनके स्विस बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं, और हम देखते हैं ऐसे सिंसियर नेक लोग भी हैं जिनके पास पैसा है, उसी तरह अच्छे लोग भी हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं, और गलत लोग भी हैं जिन पर परेशानियां आती हैं। तो हम देखते हैं कि दुनिया में तो ये सब मिक्स्ड अप मामला है। इसी वजह से ये एक धोखा है। क्लियरली नहीं कह सकते कि इस तरह के लोगों के साथ ऐसा होता है, इस तरह ऐसा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, सूरह साद में सूरह नंबर 38 आयत नंबर 28, अम नजलुल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाती कल मुफसिदीना फिल अर्द, क्या जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, क्या मैं उन्हें ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों की तरह बराबर छोड़ दूंगा। अम नजलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, क्या परहेजगार जो नेक तकवे वाले लोग हैं उन्हें और फाजिर गलत काम करने वालों को क्या मैं तुम्हें लगता है बराबर छोड़ दूंगा। ये दुनिया में तो सब मिक्स्ड अप मामला चल रहा है। तो ये मिक्स्ड अप से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यही फाइनल है। ये एक एग्जाम है, इम्तिहान है, और जिसने हमें पहली बार बनाया वो यकीनन हमें फिर से बनाकर हमारे साथ इंसाफ करेगा, होगा, क्योंकि वो परफेक्ट है। जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था इस बात से कि वो कैसा है, वो जब परफेक्ट है तो ये सारी चीजों में परफेक्शन होगा, परफेक्ट इंसाफ भी होने वाला है। लेकिन वो परफेक्ट इंसाफ इस दुनिया में नहीं है जो हमें नहीं दिखता। अब ये गौर करने वाली बात है दोनों एस्पेक्ट्स कि नंबर 1 जो हमारे काम है, अच्छे काम करने वालों का अच्छा बदला और बुरे काम करने वालों की सजा, और उसी तरह जो हमारे साथ होता है कि जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई इंसान अभी अपाहिज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला जिस शख्स को आजमाता है उसकी 2 प्यारी चीजें लेकर, 2 प्यारी चीजें यानी कि उसकी आंखें, उसकी 2 आंखों को लेकर अल्लाह ताला ने उसे आजमाया, और वो उस बात पर सब्र करता है, उसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। तो दुनिया के अंदर ये चीजें पैदाइशी तौर पर हो या बाद में चली गई हो, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ दुनिया दूसरे आज़ा के मामले में भी ऐसा ही मामला है। जी, दूसरी चीजों के अंदर भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब लोग आकर कहेंगे कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम इस तरह से अपाहिज हो गए, लेकिन उसे क्या पता कि वो चीज पर सब्र करने की वजह से कल उसे आखिरत में बहुत बड़े बड़े दर्जे मिलने वाले हैं। और किसी पैसे वाले के बारे में लोग ये समझते हो कि अरे कितनी अच्छी बात है, इनके पास तो करोड़पति हैं, गाड़ी है वगैरह, लेकिन क्या उन्हें पता कि हो सकता है वो गाड़ी बंगले वगैरह की वजह से उस इंसान में गुरूर और घमंड आ गया, और वो गुरूर और घमंड की वजह से कल वो इंसान आखिरत में एक बहुत बड़ी सजा पाने वाला है। वही आदमी अगर इतना अमीर नहीं होता तो हो सकता है उसे कोई सही बात समझ में आती, हो सकता है कि वो और इनकिसारी और ह्यूमिलिटी उसके अंदर होती, जो एक अच्छा अखलाक है जिसका बदला मिलेगा। तो सही बात तो ये है कि चाहे दुनिया के लोग कुछ भी बोलते हैं, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी मानते हैं, सच्चाई ये है कि ऊपर वाला जिसने इस दुनिया को, सृष्टि को बनाया है, वो ऐसे नाइंसाफी होने
نہیں دے گا, پورا پورا انصاف ہونے ہی والا ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. جی زید صاحب, جسٹس کی بات آپ نے کی کہ کریٹر جس نے سب کچھ بنایا ہے, جو پرفیکٹ ہے اور سب سے اتنی محبت کرتا ہے اپنے سارے بندوں سے, وہ انجسٹس نہیں ہونے دے گا. بات میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا انجام ہوگا جب لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے, تو کیا کیا چیزیں اس کے ریئیکشنز میں سوسائٹی کے اندر پیدا ہوں گی؟ قرآن کی ایک سورہ ہے, سورہ ماؤن, سورہ نمبر 107 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو, مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے, نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے جو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, پھر یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو ہکال کر کے بھگا دے گا. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کو کھلانا انکریج نہیں کرے گا. مطلب ایسے لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں, جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں, جو ایگزام کے رزلٹس کا انکار کرتے ہیں, جو یہ بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پرینام رزلٹ دیکھنا پڑے گا, اچھوں کو اچھا کا بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی, ایسے لوگوں کا رزلٹ یہ ہوتا ہے, قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وہ یتیم کو ہکال کر کے بھگا دیں گے. کیوں؟ وہ مسکین کو کھلانا انکریج نہیں کریں گے, ارے ان کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سامنے کوئی بینیفٹ نہیں دکھ رہا, یتیم کیا دے دے گا, وہ مسکین کیا دے سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بینیفٹ ہے وہاں اچھے رہیں گے, وہ جہاں پہ ان کا باس ہوگا یا جہاں پہ کوئی فائدہ ہوگا وہاں پہ وہ اچھے رہیں گے, لیکن جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں اسی طرح کا بیہیویئر ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی کمیونٹیز, ایسی کنٹریز جہاں پر اس طرح کی سوچ جب آئی کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, وہاں انسانیت کی ہسٹری میں سب سے بدترین اور سب سے گھنونے اور سب سے ڈیزاسٹرز ریزلٹس پیدا ہوئے. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. آپ مثال لے لیجئے ساری کمیونزم والی کنٹریز, جب کمیونزم آخرت کا انکار کرتا ہے, لائف آفٹر ڈیتھ کا انکار کرتا ہے, انہوں نے انسانوں کو کیسے ٹریٹ کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوویت رشیا جب ختم ہوا اور جو آرکائیوز, جو گورنمنٹ آرکائیو ریکارڈز جب نکلے, تو اس میں پتا چلا کہ کس طرح سے لاکھوں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. یہاں تک کہ کئی رپورٹس کے مطابق تقریباً 2 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ تک کے لوگوں کو سوویت رشیا میں کئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہی نہیں بلکہ صرف سمپل پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں, کیونکہ انسانوں کی قیمت نہیں رہی, یہ ایک انسان اس سے کیا فائدہ ہے میرا. اسی طرح آپ دیکھیے جی, کموڈٹی کی طرح. اسی طرح آپ چائنا کے اندر دیکھیے, ایک بار ایسا ہوا جب کمیونسٹ چائنا میں ایک سرٹن سچویشن کے اندر کچھ سرٹن لینڈ ریفارم لانا تھا. اب دیکھا گیا کہ 50 لاکھ لوگ زیادہ ہے, اگر یہ 50 لاکھ لوگ مر جائیں تو پھر یہ لینڈ ریفارم لانا بہت آسان ہو جائے گا. اس سچویشن میں اس وقت کی گورنمنٹ نے یہاں تک کہ مناسب سمجھا کہ کئی لوگوں کو جسٹ بیکاز یہ لینڈ ریفارم لانے کے لیے اتنی جانیں اگر چلی جائے گی تو زیادہ اچھا ہوگا, انہوں نے کئی لوگوں کا قتل کیا. یہاں تک کہ کمیونسٹ چائنا کے بارے میں کئی ساری رپورٹس ہے کہ 6 سے 6.5 کروڑ لوگوں کا انتقال ہوا, لوگوں کو مارا گیا, ٹارچر کیا گیا کئی چیزوں میں کمیونسٹ رجیمز میں. کمبوڈیا کی مثال لے لیجئے, خمیر راک کے رول کے اندر جو کمیونزم کو بلیو کرتا ہے, دیکھیے مثالیں ہیں, 70 لاکھ کی پاپولیشن میں سے 14 سے 22 لاکھ لوگوں کو تو ایسے ہی مارا گیا. وہاں جو ماس گریوز ملی تھی اس میں تقریباً 11 لاکھ لوگوں کے ریمینز ملے. تو یہ مثالیں ہیں کہ جب کوئی لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں بلیو کرے گا, چاہے انڈیویجولی, چاہے کلیکٹیولی, چاہے گروپ کے طور پر, چاہے کنٹری کے طور پر, اس کے بہت ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آتے ہیں. اور ایک انسان جسے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہا ہے, اس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ میری زندگی میں مقصد کیا ہے, وائی ایم آئی لیونگ, واٹ از مائی پرپس آف لائف, کیا ہے میری زندگی کا مقصد. یہ سوال کا جواب جاننا ہے تو موت کے بعد کی زندگی میں ہی یہ سوال کا جواب ملے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی بے مقصد نہیں ہے, کوئی وداؤٹ ریزن نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی اگر آپ کے دروازے پر کھٹکھٹائے, آپ دروازہ کھولتے ہو اور وہ کہے کہ میں نے ایسے ہی کھٹکھٹایا, ایسے ہی نوک کیا, ایسے ہی گھنٹی بجائی, نو ریزن, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو پاگل سمجھیں گے یا پھر ڈانٹ کے بھگا دیں گے. ظاہر سی بات ہے. اب ایک سنگل چیز کے اندر لوگ جب یہ سمجھتے ہیں تو آپ بتاؤ کہ اتنی بڑی دنیا, اتنے سارے انسان, اتنے سارے فینومینا بغیر مقصد کے ہو گئے, تو کیا یہ فولش, پاگل جیسی چیز نہیں لگ رہی؟ لیکن ایسا ہے نہیں. جب یہ یونیورس اتنا بیوٹیفل اور اتنا بہترین طور پر کریٹ کیا گیا, یہ بغیر مقصد نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ صاد میں, سورہ نمبر 38 آیت نمبر 27, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, ہم نے آسمانوں کو, زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انہیں ایسے ہی نہیں بنایا, وداؤٹ ریزن نہیں بنایا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا,
یہ تو وہ لوگوں کا گمان ہے جو انکار کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو بدبختی ہے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی وجہ سے. سو اللہ نے کہا کہ یہ سب ایسے ہی اللہ نے بغیر مقصد نہیں بنایا. یہ پورا یونیورس اور اس کے اندر جو سنکرنی ہے اس کے اندر مقصد ہے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار زندگی میں عروج، زوال، اتار چڑھاؤ یہ تو لگے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں پتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان اپس اینڈ ڈاؤنس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو سوئسائڈ کر بیٹھتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو زندگی میں جب اپس ملتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا ہو گیا. کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک ایگزام ہے، صرف ایک امتحان ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے. تو یہ زندگی کا مقصد جاننا ایک انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھئی جی رہے ہو، بھاگ دوڑ چل رہی ہے، کام کے لیے جاتے ہو، سروس کے لیے جاتے ہو، بزنس کے لیے جاتے ہو، کھانا پینا کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، ہوتے ہوتے ایک دن مر جائیں گے. تو ہم میں اور وہ سب جانوروں میں کیا فرق ہے اگر ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وائی آر وی لیونگ؟ کیا ہماری زندگی بے مقصد ہے؟ تو نہیں، ہماری زندگی میں مقصد ہے اور وہ مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ الذاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم سب بنے ہیں صرف اس کی عبادت کرنے. مطلب ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمیں اچھا کرنا ہے، اس کے لیے سارے اچھے کام کرنے ہیں، ساری عبادتیں کرنی ہے. ہر وہ چیز جو ایک انسان اچھی کرتا ہے وہ سب کے سب چیز عبادت ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ اوپر والے کے لیے ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے. یہ ایک ایگزام ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جیسے شیر دور سے آ رہا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو اس سے شیر تو غائب نہیں ہو جاتا. جی، حقیقتوں سے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے. جی. کیا ہم یہ گمان کریں گے کہ یونیورس کا بنانے والا ایسے ناانصافی رہنے دے گا؟ کیا ہم یہ گمان کریں گے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا، بروں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غافل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سوچنا کہ اللہ غافل ہے، جو ظالم کرتے ہیں ان کے ظلم سے وہ غافل ہے. یہ مت سوچنا، اسے پتا ہے یہ چیز کا رزلٹ آنے ہی والا ہے، کیونکہ وہ ہر کمی سے پاک ہے. اور ناانصافی ایک بہت بڑا ظلم ہے. وہ انسانوں پر ظلم نہیں کرے گا. ہر انسان کو اس کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا، بس اور یہ برائی کی سزا ملے گی. جی ہاں. لیکن جیسا لوگ اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے ریزنز رکھتے ہیں زندگی کو لے کر کے، ان سارے ریزنز اور ان سارے سوالات پر ہم بات ضرور کریں گے. لیکن چونکہ آج کے ایپیسوڈ کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں اس کی دوسری قسط لے کر ہم ضرور حاضر ہوں گے آپ کے لیے. دیکھنا نہ بھولیں فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا